पिता पर लगा अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही नाबालिग बेटी को नशीला पदार्थ देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप। पीड़िता की मां ने किया खुलासा। खुद नाबालिग पीड़िता और मां ने अपनी ही जुबानी सुनाई आप बीती। एक बार फिर पिता और बेटी का रिश्ता हुआ तार तार। एक पिता पर अपनी ही नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। नाबालिग लड़की अपने पिता इरशाद सिद्दीकी के साथ बिहार के बड़िया इलाके में रहती थी। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों से उसके पिता इरशाद सिद्दीकी उसकी बेटी को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करने के बाद नशे में अपने सहयोगियों के साथ यौन संबंध बनाते थे। पीड़िता के यह भी आरोप लगाया है कि उसके पिता इरशाद उसके साथ मारपीट करते थे। इसके बाद उन्होंने इरशाद के फ़ोन से अपने मामा का नंबर ढूंढा, उनसे संपर्क किया और बिहार से ट्रेन द्वारा बारासात के जोगदी घाट काजीपाड़ा में अपने मामा के घर आ गई। पूरी घटना का खुलासा करने के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों से सहित बुधवार को बारासात थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। इसके अलावा पीड़िता की मां ने इरशाद पर अपनी बेटी को वापस पाने के लिए उसे जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इरशाद कथित तौर पर उस स्थान पर गया जहां पीड़िता की मां काम करती है और उसके साथ भी मारपीट की, जिसके कारण उसकी नौकरी चली गई। पीड़िता की मां को आशंका है कि इरशाद पहले भी कई महिलाओं की तस्करी राज्य में दूर दराज के इलाकों में कर चुका है और अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो इरशाद सिद्दीकी अपनी बेटी को वापस ले जाएगा और उसकी तस्करी करेगा। मेरे साथ हुआ था, हम अपने अब्बू मेरे हॉस्टल में डाले थे, ठीक, मेरे हॉस्टल में डाले थे, वहाँ पे खाते थे, पढ़ते थे, लिखते थे। वहाँ से निकाल कर लाए घर पे, तो मेरे को काम करवाने लगे। हाँ, घर के काम करके आते थे हम घर पे, तो नशा का जो दवाई होता है वही मिला के मेरे को खिला दिए, ठीक, खिला के और सुला देते थे। गलत काम मेरे से करवाते थे, हमको मारते थे मेरे अब्बू। कौन आपके साथ गलत कर रहा था? और ये जानते नहीं, हम तो नशा में रहते हैं। हमको आपको कौन खिला था? मेरे अब्बू खिला देते थे, हमको नहीं मालूम था कि हमको नशा किसमें दवाई। हाँ, इरशाद सिद्दीकी। कितना टाइम से ये हो रहा है आपके साथ? ये हो गया 2 साल हो गया है। 2 साल से? उसके बाद आप किसको बोला ये घटना? ये घटना अपने मामा को बोले, फिर मामा का नंबर था, खोज खाज करके यहाँ पे हम भाग के चले आए। बिहार से भाग के चले? वो अपने घर से, बिहार से। हाँ, कौन लेके गया था? बिहार मेरे अब्बू लेके गए थे, 4 साल के थे। तो कैसे आए आप? नंबर था मेरे मामा का मेरे अब्बू के मोबाइल में, और लेके नंबर फ़ोन करते करते यहाँ पे आ गए हम। मेरे को बेचने के लिए बोल रहे थे, गलत काम करवा रहे थे। तो मारते थे, हाथ जलाते थे, खाना नहीं बनाते थे, तो आके मारते थे हमको। सिर्फ अब्बू और उनका दोस्त लोग? नहीं, अब्बू बस। हाँ, मारते थे और गलत काम करवाते थे, पूरा जला वाला देते थे, पी के आते थे, जला वाला देते थे। जला दिया हाथ में तो आपका भी ना? हाँ। कहाँ पर देखिए? ये क्या आपका अब्बू ने किया? हाँ। हाँ? हाँ। কি হয়েছিল ঘটনা? আমার মেয়েকে অত্যাচার করে আমার স্বামী, ওকে নেশার ওষুধ খাবিয়ে ওকে দিয়ে অত্যাচার করায় লোকদেরকে দিয়ে, আর আমাকে মার্ডারের ধমকি দিচ্ছে, আমাকে লোক দ্বারায় মার্ডার করাবে, মুখে অ্যাসিড মারবে, আমাকে কাজে যেতে দিচ্ছে না, সব সময় আমার পেছনে লেগে রয়েছে, আমাকে ব্ল্যাকমেল করে, সারাদিকে লোক লাগিয়ে রেখে দিয়েছে আমাকে মার্ডার করবে বলে। স্বামী কোথায় থাকে? স্বামী হাওড়ায়, যেখান দিয়ে বাইরে ট্রেন যায় ওখানেই থাকে। ও হিরোইন খায়, সারা পাতা খদ্দের সাথে মেশে আর ওইসব করে বেড়াচ্ছে, মেয়ে পাচার করে আর মেয়েদের সাথে অত্যাচার করে তাদেরকে বিক্রি করে দেয়। আপনি এখানে কোথায় থাকেন? আমার কাজীপাড়ায় বাড়ি। আপনার যে মেয়েকে কি করেছে? আমার মেয়েকে ও নেশার ওষুধ খাইয়ে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে খারাপ কাজ করাতো, আর ও খারাপ কাজ করতো ওর সাথে। কবে জানতে পারলেন এরকম? ও পালিয়ে চলে এসছে আমার মেয়ে আমার কাছে। কোথায় গেছিল? বিহারে ছিল ওর বাপের কাছে, আমি বিশ্বাস করে বাবার কাছে রেখে দিয়েছিলাম। ওর সাথে ওরকম করতো বলে, কানতো বলে ও পালিয়ে, ওর মামার নাম্বার ছিল, যোগাযোগ করে পালিয়ে চলে এসছে। এই 1-2 সপ্তাহ হচ্ছে।
তারপর কি জানি মেয়ে এসে কি বললো? মেয়ে এখন বললো ভয়তে, ওর বাবা বলছে মেয়েকে আমাকে দে, আমার মেয়েকে আমাকে দে, দুটো মেয়ে ওর বলছে আমার মেয়েকে আমাকে দে, আমি নিয়ে যাব বাড়িতে। আমার মেয়ে বলছে মা আমি যাবো না, আমাকে বিক্রি করে দেবে নিয়ে গেলে পরে, ও আবার আমাকে দিয়ে খারাপ কাজ করবে, ও নিজে বলছে এইসব। আমি চাইছি যে আমাকে কাজ বাজ করতে দিচ্ছে না, সবসময় আমার পেছনে লোক লাগিয়ে রেখে দিয়েছে, আমার কখনো মেরে ফেলবে, তাহলে আমার বাচ্চাগুলো তো রাস্তায় চলে আসবে, আমার বাচ্চাগুলো কি খাবে বলুন। এখন কি চাইছেন? এখন ওকে ভিতরে করে দিন, ওকে একটা কোনো ব্যবস্থা করুন আপনারা। থানায় এসেছেন? হ্যাঁ থানায় এসেছি, কমপ্লেন করে? হ্যাঁ লিখিতেও দিয়েছি। পুলিশ কি বললো? পুলিশ বললো ওনার অফিসারের সাথে আবার কথা বলাবে, সব কিছু বলতে হবে, সব কিছু হয়ে গেছে। এটা কতদিন ধরে চলছিল? এটা তো প্রায় 12 বছর আগে বাচ্চাটাকে নিয়ে, আমি তো বাচ্চাকে নিয়ে চলে এসেছি, ও বড়টাকে নিয়ে পালিয়ে গেছিলো, কারণ বড় মেয়েও ছোটো ছিল, ছোটো মেয়েও ছোটো ছিল। বড়টাকে নিয়ে ও পালিয়েছে, ও যে লোকের বাড়ি মানে হোস্টেলে রেখে দিয়েছিল, লোকের বাড়ি কাজে ঢোকালে, এখন একটু বড় হয়ে গেছে, এখন ওকে দিয়ে ওইসব করাতে চায়, ও করবে না বলে ওকে হাত পা পুড়িয়ে দিয়েছে। ইরশাদ খান। ঠিক আছে। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science, and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities? We've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future. 2024 comes to an end. But for savings, is there an end? Now that is Royal Oak's trend. Royal Oak Furniture's year-end sale up to 70% off, plus home decor gifts. In every media, this news should trend. Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com.